بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا إخوة الإيمان، من مشاهدي هذه الإذاعة والمستمعون الكرام في كل مكان، سواء في داخل غينيا أو خارجها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخيب فاني داني غامبي نغا كلم فاني نخي تلتي غنا، نغا كلم فاني نخي ياتي غنا، يراديو خانتيني فاني مخبرة وخيبو مسلم يا خيبو إلا ونغنى تنغنكي أريان ندي خيبوي ألغا ومفندي أريان نديرة ندانك غامبي با ولغد نهانا ويني ومهتاي بلبلي ناما وغاتي فان نقولي نمبوغي ومبوي ولما ونغان ونهاي دي نغان فلا وغانا فلا بمن يغي وغاتي يوم مالير نغي. فبالله تعالى نستعين. يقول صاحبنا مواصلا حديثه معنا سيد السابق في كتابه فقه السنة، يقول رحمة الله عليه: الغسل معناه تعميم البدن بالماء، وهو مشروع لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. nga kire yifanyi tulmati fula kima asose kima amaninke kima na hambini yikuyi mema na kan fala feiki wonkara mo kayna kan kuira niya fe wobe ano maniera aqidina sayyid sabiq a kitabu kuyi fiqh sunna wonna wala kada na gai nasa tomberi a kitabu idan na gai an kan fala fe wombe ayana be lamana kha tekura wonna yana be qati lingira netu mo sekhli yana be khay yera dim fe na rafate dun kuden ke birima ye kata fe nara alu won fama na li de kianare ye senyanki ye tinseri pesu amun no a couleur masarahi akirimu masarahi wombira kolon ye ala na khandari anada kima akhiri muna ye khiri muna khiri ndelu wa matun sende nan khiri na na ye khiri mara mbana yana be khade bemnu won kha woyam fi na kan singi mai kha kulu seri yenara ala na kan sari amumini fari aka yana be bari soto ila mane ikha wonna ayena ngara yala na kai atu sali kha fe fala wonna sali sukuma won kasala tuna fala anaka sagana matengera wo bela khira qa wo ya ira kha wo bela khira kha han wo kontonyi wo sanyira kha e maka ile fainun ko la han wo sakhi anaka kha sali yana bena na kam wotagi natan lamana kha yana beqa kha kata ayana beqa na yana beqa de yena ganna wal may bara kulu kulor ma ibara kulu yokunyi kiyama ibara kulu
afan ke kiana gai imam bara kulun alanam atir woni anakai aya bete kui anakai muhammad be sallallahu alaihi wasallam anakai fama nay makhorinde gine khayi ki ketwe ma gine na muslimi gine ka bara ki ketu alamma musinu musiraba alana ka falebe akhi bara dangali ta'alama agine na a wali to ma leer na gai eri makuyara makuye mol mundum wodege felinge kirin namara wobele fe sadi kirin manamara wo khife banke kirin namara wo maguru fe gonkuye kirin manafamara awa kono e makuye na gamma gine nun kame futina gamma aka gine na awali tofe awona kana tanna bade han ikasa senien leer na gai ala na gai na senien mba nakan dakawo tagi wono manara bade ye aya firinyima bore na suratul maida bore fan na suratul nisa ye bara masen be bore na suratul maida bore na suratul baqara bore na suratul maida na aya sali khafi falaqi ara janabe walima nana suratul al-maida nahan gine ga wali khafi ya garan ga sarayon janabe fima nana suratul baqara ni bara masen wumbe am muslimi lamane ga janabe kha mba muse tombi ni frinde ne risa fam gombe ege ramba kulundi musikli janabe khay ege aye nan na dimma fati bilin na lanqima fati sembetti de yomuna yemu den na galima nanu ngani gira e janabe khafina imam bara kulun ala taala nan wonya mar kanara bara aye khalen kham mere fama mujibatu al-ghusl musekeren fani ama janabe khafi khati miqi tekura ege gamba kulundi janabe lamnaga kono feinana na khair niyama kana tan dikirin na baybetun ina qadi wonda na kayki fi janabe nan qafa teku يجب الغسل لأمور 5 الأول خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء لحديث سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم أي الاغتسال من الإنزال من الإنزال فالماء الأول في قوله الماء من الماء الماء المطهر والماء الثاني المني سبب ينغي نيما جنابتي في قافتي اي تكورا السنجينا يرا ماني غا مني ينارا نغان ديدرا بينيا امينيما كما ديم ديما خبر بالغيا الو اتو مينيما جينا ديم ديما خبر بالغيا kono na minima leer na kay na kay ni pati na dumedi kan mara na kame na kibar balgo ya naki na gina dumedi kan mara na kame dumedi na ambar balgo ya ka fasalina ki fene ba o bien anya a minima leer na ka sogima se wandira a sogima nyoko nyindira ni na santema ni na nyoko nyikoloma afate kui kana shakil ginema o kheme naka yira kulun ana ga janabe khafi barati ni tekura fi singinek hadisi ma sa'id naqanna minqi mimma sahibi karlanki radiyallahu an ana gai ala ga khira masinne ma to fanyinu kisinabe ana gai ma khati fe yira afatamma mani ka mininam sababra dumedi segetala na gambara balu yama
kan mara gine dumme di nakam bara balhuya wonna misali kana na mi firinyi ba sosai na kai akande den nakani guru ase te mananana nakamuna ki ayi mi firinyi dumme kame dumme di anun gine dumme di na bara balhuya ayana be khafe tire nene teku yiwali to stromita na ade wongoro ne menni alako furiye na kanyakin wumma wayenyi na ke tulu matiri na ke yatiri wonna kan mara amiri biri masotoma wonna kan falagna ki amislimi kima amumini kima akafiri kima akheme kima agine kima afuri kima adimedi kima kono mislimi mumini ene elan kai soto e kana kanaba wonwe yan fe nenana wumai karamo kayna kay wumbe aye wayam firinam falaki hadise kui afala fi alma'u min alma'i ana ka wonwa na ma na ye firin ka fe fam fe wonna manam ye singe na kam fala mi ma khama ye seniyan qina kanna na ma khati fe nara akhilifa sayanabe ana myommena ga sababu ina yimani ye kamini sababu nana to wonna ga sababu singe mani kamini na kono atom mini makanyi mamini leri asugina sewera nyakale nyira nyogunyira anina kan kolum الأمر الثاني التقاء الختانين أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا قال الإمام الشافعي رحمه الله كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال إلى آخر قوله رحمه الله تعالى كيوالي فريندي في نقي النيما قانقي سوتو إغا ينابي خاتيكولا إبارا كيرين كولا فريندي مغينا سوتو إنها من الدنيا قاقيني نارا أو خيمة إوالي ندرا باما نارا كونينا والي باما رادلير نغاي كي والي فولي إلو من يقيمة كمالي أبالغويا يجينا كمالي أبالغويا إفتونغو إغاني ولا ساكوي إسا والي ندرا بايرا مني نوالي قاقيني نارا gine mokin dina tan wali da ba ma gine dumme kamali khira ka kheme inara keme mograman dinan yi wali da ba ma yi seketala ira awa anara ba ira ler na gai afala mene befa ibara adugu tongo ka gine nara kan mai na gai abara awantanso ka kheme nara mun fera fala ya be ibara wantanso fala bore ginebe na ka ibara dugu tongo nanan naki ga yi walira ba na ganna alamma ne fa ga dugiyati nambele angai boima aga yete sutura ba abara du kuntige yama abara du fore yama nanare na ginebe na ka gine dugu tongo loge nanaka lu ga lu mun dugi tongo fona loge dugino ara kono ano yete sutura ke hanka sabi na ganna akan disa umma fa ba abara findi me kwalida ena ka bara wantanso na kamuna ka wantanyi mun wara fona no ke ade kono yakina ilu wantanyi na ke so mana no ke benu yigara bayra jira ba kambi ndesa na wantanyi ka garanti ko sono ndesa na wantanyi ka fentenyi ko sono ndesa na wantanyi ka fanyi ko sono ba kuntigi nam fayra mbayna walira ba ma lingira na kamma kemema ginefan ina walira ba ma lingira na kanna
kai bara kana firinyi na lingira firinyi bara nara lan ler na kai kame nunginera na kai futi buruma na bara findi tekura fafu e birin kaya na be ka kai famani to ne maba kai ma to maba nana kai fa ye to maba e mu ye to maba kai na walida ba ler na kai abara findi matte pura fuiha yana beka awa dali mari ge kuima sotu al-maida na aya kireni ala falafe wa in kuntum junuba fatahharu ana kai haw yana be na ler yui abara tiwi wa yana beka mba yana beka fe atima mikine kinu kamena ra nun gine bara lu yire kire lu de bore ya bara suitagi ina farana ki sosoku isosebe anu na sosoku me ka fanyira akulina kam farafi lingire nere ki e fala kono bilin kama fala mamiki arame ndena ina fa follow a radio balam maneba a de masaki ham muslimi ka fahamu nanan dedi korogoma wonwa kilgina wona wontu nabari ala ko mislimi ka fahamu umara keleri de bo ya khama wombira kolon mekinu meki ena resuru yana kiraya ko wal iyad billah ka sabati bara lu yire kirin amu mo ko ma fa woto lu yire kirin wo se wane gine se wane kama se wane wo yeto ne wo ma ade na sese mo ko ma atubara sabati e bara lu yire kire e bombo manefa ay gine mu do xemeta aya keme xa xeme mu gine do xi aya keme nana ma sengi wombe benu sa aya fari aka xeme nu gine naga nara lan ana findi lu de bore yara ana leri janabe xa timene e filin de kire mam shafi'i na gay ala xa ya fama ana xa arabu e ga wenyi na kai falama ina fala ina ga yana be nama nanan na kya kulum mana kirenna anu akemenu gine khalu de bore ya baradangi yi kanyinu a gine tagi o yi kanyinu a khame tagi ifa sewa na temu iba mu sewa ba natan afalama ne yana be twenira ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل رواه البخاري ومسلم وما يدليل نقيا مسينغي كمان جنة لودبور يابر لويتاجي إفسوا مسوا جنابه نقامة تكورا النبي محمد خوينا رماتو فاينون كيسنا به أنا خمة نون أجينا نخلو يركرين أنا خلو يركرين أنا خلو فوجي جينا نخلو لابي أنا ما كتدين درابا مني ينوبي ينا به خافي برتياي تكورا أفسوا با مسوا با نانكي ينا به قام سين غان sababu ra nabara tiai khafa yeto amu yeto aha kulum yanabe khafi barati ay tikura الأمر الثالث انقطاع الحيض والنفاس لقوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن على نغاي ومك ولي سوليان سخيان دي مغين غان جنين غان برا أكي كي ولي تو أبرا جي kananu mala ginena kambara di soto age rambi di soto de awulina kanto yete Fatima nami ni kadani yiki ketwe anu yijan yi di soto wuli e birin wuli ne ra birin kiti kirin ka dan ginema age adan qimal loga na gayna kabarati ina logay adan qimal ler na kabarati ina leri ira yana bera be manuira sali ira yana bera be manuira lugurana masugu
abarati iteku fu ganaraba ba alana gay wona gay wala taqrabuhunna hatta yatuhurn wona ga wumma koreira muk na ge gine na ge ga ki ketofi ga ki ketofi wona wotan kame wona ga wobel gadira wona ga wumma koreira lude bore ya bel khema han igasa senyen ler na gay kay senyen na leri abara dagaya wono ma lude yekre na senyen yi nanana ke awali na dan a makama ne afa senyen na ayema wali qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anil jami' da'i الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. وإن كان هذا وارد في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما دليل فرياندي نغا مسنقي أجنا نجا وليلا خافين كي كتويرا أو بيانا خافين دي سوتويرا أولينا عنا باما بمن غسنيه أنا جنرا لما نخامغا لم يمنا مسنة الغديبة فاطمة بنت أبي حبيش غادي جنا أنا غاي نتوسيغا مقولين دي أولي ندان ألامو سربا أنا ولي توفولو ولي أبا يي الغدي أبلغيمو نتيما يي أبلغيمو نا يينا إنا نكي سوسوكو أبلغيمو تيما يي نانا نكي فرينارا جينيما تيمو بيرين أتا ولي توفي أمسني يما نم يما أنا غابي عليه الصلاة والسلام أنا غاينا خان نباما إدارغي إتونو يلانك نلوغي إنو كيكي توما غيغا سابي نغاي إفان إسالي نوسوني لونا هنا غيغا سابي غاكمالي نانا غيدا غاتورنا غيسولي كيكي توي كوانتينا هان غيسولي أنا دانجي إخا كولون ونو ينابي تنبار ونو يوالي بارا فتان وبورا ينابي غانم فاتيما أنا ناليري إسالي من مخا ماني كوري نميام مخويا ينغديبه أنا خياتو تون يخي خسابي خينو خينا نانتو مايتون يلانغي وينو خيسول نانتو مايتون يلانغي أو خيساقان أنا نديجي إخانا كوانتي أي فوري كوي خيناني دانجي إخا كولي بلغي kono be na khinani ina kasali ina kasun sali no sunyiluna kana khinani dangi naleri imaka anu mufa sali ayna imaka ana yana beka ina imanka sali kontine ya hadise imam bukhari no imam muslim na masengi hala toliri wo makar mo kayna kay hala toliri yi masenyi ya hadisi fari Merina mafei na gansiga kiketo kiti makorinde ana akono merina gam fandi sotori ginena gam fandi sotori na fanga kiti yo na yo birin kirin saibe birin lanqinama a birin kiti kirinara الأمر الرابع الموت إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا ke wali nani ande nare janabe khati mamiri tekura fakhena alga fakhemo kuya wonna sinde alga sente afanyi fi woma fure na han ayama sahi woma be alga wontangama siboema ana bokhi na khema alga raqubinai woma sente afanyi alga nata wonna han wakati awama wonko leer na gay kamiri faka mislimi tora afaka ama yom fi bara findi tekura wona yanabe khafina fina gay niyama miri yanabe kha o kha be fina gay na niyama nanani dina ya
misilimi faga itulmatin nadi ema miri faga ena miri faga kafiri bara lunakui na muna wu madina ne bara lunakui kona ena misilimi faga na leri naburi bara mina yama ana leri yanabe khafe yikanyibe bata muno ma yanabe khadi sono ana bara findi tekura anu fallon ni lay birin lank nama miriyo muna matandiri miriyo ma muna matandima فونا غانغا لوني مايكو يغي الأمر الخامس والأخير الكافر إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ثمامة الحنفي لما أسر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فاغتسل في حائط أبي طلحة فلما اغتسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعدما اغتسل صلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد حسن إسلام أخيكم رواه أحمد وأصله عند الشيخين فين غير نيما ينابي غاغا فين دي تكورا مسلمي ما نفي سولين دينا يا أنو دونغي توكي ياما مسنرا كافي نغا مسلمية كاميري مسلمية نغمو فين دي كافي لا نغمو فين دي مسلمية أفا مسلمية alwene chrétien na so dine muslim ya dine ya ou bien juif na so muslim ya dine ba woni nan kolombe ama frakhira awa ama amu fala ma ke bansa sige sali ke wali na na he timai kharaba yina yama a ma khafe yana be ma khara ana bara finde tekura ama tekunara amusu yi gafoloma amusali gafoloma fo gaja na be makharaba abu hurayra ga hadisema alga ya fama kama din de khafi qisay na ngli fala ma tumama al hanafi ka anuna mikina yama nam yamma ga saybi radiyallahu ta'ala anhum anu tangundi isanahan suku amu muslimiya kone na suku kunyi ya belqema atu fayna akhiri madinatul munawwara kuyeyo kuyeba annabi na keli afama na yiri afama kholi ana gadi ahanto kuyeba tanate monduibe ana wa mato qafakanara awa kananu mara wona ganyoto wonaraba annabi nu musema semfabe ama semfabe akhaso misilmiya yi tenu ngure to wiya don khera afa misilmiyana ana masin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ana mbar sediya rannene asingina nyanya fasamakle abatu dari ta non de kima ala nan kirara annabi muhammad itam fam khaira nan yetera kilfi alama ato ima senyiti annabi mayde awo nga yamina wasa sale annabi mayda wa sungali na faali sun na kirina amunarba facing ya ina be ana wayi khanimbe kure وي غنمبا أبو طلحة جارديان قرين غن سنا مني دران غن سنا مني تجيني غن سنا مني يرا كوي يرا سما غمني ينا بمغارة وي هذه الشركة ربنا ما فيها عفرفيس أغسى مغا وغني أغسى مغا نانا مسنغوم به أغميريسو مسلمية tekunara fo yana be makharaba
kamadi na siga enum me na khani anaga sa na miyom me ga ya mori ti horma anaga yana beka kenya en khamma sabe anaga fa anaga ti firin sali na fanka masebe ay kamadi yana be na hanka a khane nu sali rayi ba khamiki sa kolongi na hanya na be khafi ana findi yume ma kharaba ana findi salkene ma kharaba ana findi ato mislimiya kana ma kharaba ana ma khayura ba aynu sali na malamma abura sarti na hanira kamali ane fege asigama asasalne khasalleri nara amambara masengombe anirina saliye nunja nabe malamba o ina saliye suguleri we awu madina l'islam asariya ndena ya igatifiri sali algiya mafanden dinara yikamali toida ba na miyamme na ga sallallahu alayhi wa sallam anaga wonga ga kirenyi a mislimiya abara akenya bara fan anaga kenya bara fan na fanga masebe khamiki mislimiya inaga yana beha ali mane bara raba akira ibara raba akirara yi hadise imam ahmad nara miniri kono ina siga sheikh al-imam bukhari ha kitabu kui anu imam muslim isa ali mane asanke sakil remeni mbare ni muslimin ha tultirna ka wakati gamu wosuri e fala mane na wa ngubara kolon yife na miki soto ala ma yana benanka yana be fakhamadi ara kora khibara yekulu yana be khamna khanna na khanti sekhle ki pes a couleur masalahi anyo konyi mu masalahi ifa manana na dogo ibele khera frini ile fayini ko la ibele kafe frini hansa nyasaka genera kayena bele kheno ngora gurdi na kamera guru folofa ba kulu furia ba ikhimbi frini la yilongori maka yare biri anu yilongori yare fini kana makubeti kana hambi biri naki imeni famaka konti yuma mahaila ra bara fixe ana fixe itambe kina khande di na hankui na amudala siri ibelge kola na hanu no kay sukofe ire faynu yesa ina tan wuron koma boxi na makan mara 1000 kanki khali go karo sarina na leri no masafu ni sudi belgema masohu afanyira ifa sali complexe ko alo ne salmane ibel gema na gasara haybel ga café iyere suy kare era mini sanya sara inwenaki iyata ginaki ikwanye di fanya hay kontoyo enenaki hay kontoyi iye wahakato bundurunti iye kontoyi na yinankele kontoyi imu damma be gede fo yi fanga so maka kwi afamma kamane famma afanyira sanya sara ide fanyi eranyo ikola fannaki ikirma menne fa yibel khera guru yi mbel khekyan kheki waranto yibel khera guru ma yi ko rekine erati ma ko go nara guru gane marati ala yesen kay mfana so ngo sekhema na folon tigi ma hanko bida nara bam de sanya sara na genera wanna guru fa mbel khafiri ni na maykina na do ko bura nara so yebu na so ko nyironna mara so bu na so kunna mara so bu na so kunna sanya sara mfa yira nyere mfa ngo sekhe birim bumma xam ko sekhe mona mfa yira nyere ko qori birimma bikindi no mafradi mum fere bel khay singira guru imara tare yesen kay imu yeko iyo na miyemme sallallahu alayhi wasallam docteur singi yi duniye docteur singi yi muhammad man to ga docteur singi lanki muhammad nama ana kay ina khi fatira surpriera ina ha arake ina ha araga yira nana ra inde sori bel kay ma so ko nyima hansa nya saka ha kule ba fe yesa dama nanda nga fa yi ko ese ko nyima ina genera ituli kui ay furuko ay fari famma furuko ina genera ile fan seti bi maka
amun kay ribal kay fuy khafolo ki ne tagi kulu bibli num bibli adi mun fera folo kay il fay mabrima li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun fi kulli shay yinam yam fani nam yire fanna wali nan rafama wali wala na forma ayire fanyi mabili nam nana na kay yire fam mabili singi maka ikwala mabili fam maka ina genera khande di nara yirwa i déplacer c'est-à-dire nous tire den kay maka ha den ki i khakil menni isati setila yiri fay mabili o kwala mabili kanun li khande di nara ra khutu alo won kwani khande di eden na kay soma kina kay mi manakina fattaqullaha mastata'tum mba ga wala ya renu kasabila eden na kay timenni ba ya khina fera ki déplacer ala ko ifa fe ma kanan na yonde inu na den na kay no khebara malanna ibu mayma tori mba ina fa ara yonde sanyima be ni rage temunde no khayman soma ne manana na kay ki déplacer isi sanyima ka itu fa ne hay kimbi awa etu ngume kimbi ne fa hay san don kay san sude ya bi ngurun ko awa ikwala fanaki kwanti mama ha fi khe yana be ma khayon kenayki khiwa fa man yedu suguna kona ime fifa ina khadin inga ibuira yare biri kan mara kam bibiri ibena khera khinan dem kirim masuku ege rambi ma kha moli da bade yana be tambara kana yana be tamfam me saliye en nunna kam malangi nanan kanari natam fuisa saliye beta suku ifasa sali sali fatongo. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونا ما سيني رتيبه كان خان كوما سوتو إمام كيسون ديناي ونا من 623 62 63 ونا خان كوما سوتو في إيرام كوما قرين أو bien il est des forts ribe torso ratinama 623 62 62 63 نعم نعم الو نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ندارا غليتي في من دي نعم يمبي نعم مريم يمبي كيتنا ما قول ينغا يا فلبا نعم ونا من مريم بي انا خي استاذ مباري كومه ماني كينان تنا muso soko mema fanyira kono ne ka emission dire mema nuso soko ndi mamu ya kui kone konto ina kam fala mona kolon wonna mane kataba ife mamenni ido ko borira mi khinde na ran soko mema dañi feera o bien so sina nyaara ina kay musema konto ni ama semma be ba mbara masin kono tele to mar nana re ma tori hada wallahu ta'ala a'lam wonna 623 62 62 63 نعم وعليكم السلام ورحمة الله ندار أقليتي في مني ما فودي بانغورا مسنا ماتوتو na kelima yanabe maka wonga kiri na kai kitili ya kiri eski ayanabe khama wonna kay na fatam ma yanabe twenanna mi khindena anoko khene quruha asakila khema ama maka afa hatay bila yanabe asugu awakuyefi ba na keno khama yanabe fa ma na kitili ya kiri sonai wo maitu kitili aga yanabe ka ekhnabe akano khaira khunu ama kono wonta na khina takui be foisiga garandira ba foisiga wali yile fukudi na na khira bama kitili yakirin anomane e yanabe qade hada wallahu ta'ala a'lam wana 623 62 62 63 نعم
ونغا كلي بركة وما ما بعرف لون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيسوسوكاي نعم بسم الله. إفنولي. أوه. إن شاء الله. الحمد لله. آمين يا ربي. صلى الله تعالى عليه وسلم. ونغا 623 62 62 63. 623 62 62 63. نعم. الو نعم. الو نعم يا فين. الو ما كو يا راديو لا نيفو ما فين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ندارا اخليتي في من دي. اخليتي ما من تسيجي. نعم مسنا يوا من قام قرن في نعم wonga hakini aminata umma gine aminata umma ma koren donke anuma koren ti donke na ya to kiyam na kulo kamali na kan umma kore fan wa mai ma koren nan ti fi ba maniya burura wonna ga yana be khaki wiya kono wonke yana kan ya ba kana ki nene maimuna na miyomme kana miyoke nene aisha na miyomme kana miyoke ni nanan nani ya wombe kitabu kuyi na عمدة الأحكام. إنا قلنا كويلي مننا رياض الصالحين. إنا فاهمين فايلي منا بلوغ المرام. إنا فانا أي كينيا نغان جابا غيبه. إني ليما من إنا ميوم متارا باي كيني. كونو كينيا بيتي فانا مخيي. لون نلاي مودا كورو كنديما إدا كورو كنديما. ألو مخين دي فلامنا إيغا سيغا كوريديرا إيغا ورنتو إسين يما. إيغا ورنتو إسين يما نايغا نجيما إيانا بغافينا. ayo ibala yana beka aba na kan fengai ye ga fati blingira brinli alo won tarifu na nafa afole kaya kile nanaki wona min halika nafasa fan kono nunna miyom me waliki tambara masala bara magalam anwala na kayfa yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi ala na kayfa kana gelu mana miyom me magalambura walira baleri mbatuleri ne kaydoide ina uruntu ina kasinye manga ni gira yi yanabe kafine yebari fate gundi brinli alima yanabe baraka kona inu na miyomme tammo akake yake yirke yake nani afrindi mekinde fa falama ira sus alo ya masir kiana kai safu ni singi tungu ima kai anyom feo ina ge ifa yanabe ka wonna kai na famfam hala toli annabi tamara ba nekireme yifan na boli be wonna kan singi fala meke e na kan yabari kono yibiri yabari yanabe ki kakira kono yanabe ka kibete fanna siga makaramo ko nan ko nyi ala simami sebebe yanabe la simami nana me ke yira hanja wonde na kayki menen tamara ba ko nana me xeyi nana xannaki kira munara na kan fixe kira nara na kan dalingi na kan mufan yanabe no xenara na kan mixima ina nan qafe inu siga karamo ko yire ana la simami sebebe la yanabe qasi dube na kan akalira guruma na kay no xenara ina no xesa no xefari mu yanabe xafika nga kele yewu nga développer wo nga kele menni yanabe xaki munara aligiya mafande yanabe xaki amunara temunde dunia daxi nanara kono naxan dedi makore sawabara alu naxa fala sinye nan girayi natana yomme nan magalam bu kenyama
kona fanna la khatar ba mbira na meme khafora kona tamde di makore na kan fam makore na fambe na kan safu ni tungwa makasinde ge pe afanya na be kha alu na meme kha kyana ge enu na meme fatanga minde fo na meme tantuma maka safu ni la ge afasa yana be kha ma yana be nanu saliye malanke aborora mbara la makandi ube nga kire mfanyi tulmatie iradio kanun tenye soseki fuleki maninkeki awa mforoka ki ariyanna nam womfande womfese bilibili la hafi woma wono wangi masayna khima wiya kono jahannama na kun tigira la hawon tanganama fule nyaaki na khima linta malagine rabili nyira la hawon tangama hari na kha linta malagine rabili nyala khabri sobe al khairatu mali al khamali mali al hawon nayon kifan al hawon nayon defan wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.